नमस्ते जगतां दात्रे नमस्ते भक्तवत्सले रसं रूपं च गन्धं च शब्दं स्पर्शं च योगिनी सत्त्वं रजस्ता मास्तैव सृक्ते श्रीनारायणी सदा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामान् देहि मे श्रीवाराय देवाय नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि सर्वोपचारः श्रीवाराय देवाय नमः चत्रमाचार्यामि श्रीवाराय देवी परिपूर्णं तदस्तुते अनया मया कृतेन श्रीसूक्त विधान पूर्वक ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजनेन